Sige, bawi na lang ko. Bawi na, Hindi sige. man ko singer. Tuloy ka. 10 minutes, no? Say 10 minutes. And 1 hour. 10 minutes na lang. 10 minutes, oh. Iguunta na itong drama, ha? Kailangan malipay na po sila. Intense. Intense ka ng pasikitay na yun, ha? Kung ganina, murag tama-tama lang ka, mga bunog na yun ka, ha? Kaya kayo alay. Isuot sa mong helmet kay protection eh. Hit yun na, hinanay, bagis pula din murag buhol. Kasi buhol. Kalamay mati. Kalamay. Mga sitso eh. Ala. Kuyo kay mong buhok, no? Kay diri ni tubo, tanawa diri. Wow! Surprise! Namoy gagtaker. Magsang na lang or ka ng ano, tamtax. Numero 1. Sige, sige. Dahil, asa may buhato na to, Ani? Anak kaniya, banag dili good. Pero Oh. anak kaniya. Oh, sige. Ano ba siya? Mama na ko siya. Mama ni mo siya. Oh. Silingan ko. Oh. Wag to ko sa inyo ha. Kay? Nakoy kuhaon nga item. Sabino, sa biro gani nga item. Na ano, taga Fiesta man. Oh, tapos di nyo iuli, magagubot ta, masuko ka. Suko po ko, nang suko tang tanan. Nya po silon taga. Oh, sige. Oh, sige, Ani ha. Pangkwan sa intro sa tapang ABS-CBN. ABS-CBN. And now, ladies and gentlemen, mula sa bakuran ng ABS-CBN, GMA, TV5, TV2, TV3, ang nakaitong TV. And this portion has been brought to us by Tandungan Select, barato na, utangon pa. And this version is brought to us by BDO, Payon Dakugulo. And this portion has been brought to us by Lucky Me with Tungkad Ali, Tungtung Katkat bisig taas ang Ali, Lucky Me, maning kamit mag-perform dire, kay kung makakwarta mi, mang Lucky Me. May laki. Mag-unay na lang niyo. Ano usa na, ma'am? Tissue. Ay, tissue. Alam, ma'am, salamat kaayo, ma'am. Salamat, ma'am. Pero kanina kung nangita na, ma'am. Salamat kaayo. Salamat kaayo, ma'am. Dali, 10 minutes na lang. Sige, ito na. Mag-order pa yung kakanang ano, tissue. Hindi po sa tissue po. Maraming salamat. Oh, gimik pa niya yung ulo. Sige, ano, Oh, sige na. Sige na. Lights. Camera. Wala pa, relax lang. And now, ladies and gentlemen, and this portion has been brought to us by Zamboanga del Sur, Davao del Sur, Agusan del Sur, Tipulog del Sur, ang awang upaw murag dinosaur. Siwag yung patunod. Eto na, ladies and gentlemen, iuli ang kaldero. Lights, camera, action! Ano yan, lukto? Nagani, ugo. Uy, kinsa na? Abri, Abri, para makabalo ka, ugo! Uy, ano na ba ka diri? Isa na ipangita mo. Upat yung portahan. Nako dire. Kinsa kayo mag-ipangita mo? Ano na ba ka diri? Imong mama, dili ikaw, kay ito'y mangka. Buang. Anak ko na. Tawagay mong mama, karon tayo, kaya ako ito, ukap ng ulo ni mo ron. Ma! Nanangita sa imo ha. Pasod lang, nasunod na ko. Sunod na madali siya. Oh, nang makadire, si tuya ni mo. Nako dire. Kawalo ko, say ko ni mo. Nako dire. O say toyo. Kuha na kong kaldero, isa ka tuig daw, wapan ninyo giuli sa balay, basit na. Kanay mong anak ni mo, subidahon, basit. Mga pila-pila balik mo, nakita ka piyesta ka ron gamit ginamit mo. Wala ko labot ang pis. Eh na yan, gigutom ka, wakit ang handa dito, patay gutom ka, pangita ka. Pagka ba ni mo na mong ikaw, Ayaw pag inahang balay, hawa diri. na. Pabla ka diri. Wa ko labot Sige, ito. ala. Sige, sige, sige. Ayaw hilapte. Sige, hilapte. Pati ako kay patin po lang ko ni ito'y ninyo. Sige lang ano ba yun? Ay, sige. Sige, Hawa. sige. Kawawa. Sige. Bang. Huwag kain ko, butalo. Oh, sige. Bang. Oh, wag yapon. Oh. Bang. Oo. Usa man na? Oo, ayaw dire. Layo na lang nato. Alay na lang nato, kay Bisaya man to, Tagalugo na lang nato. Taro drama ba ka ng intense ka na murag masuko ka nga murag nasuko ka pero na-inlove gihapon ka. O, galing intis na siya. Ila. Oh. O, sige lang ato Tagalugon. Tagalugon. Oo. Tagalog version. Lights, camera, action. Uy, ganun kita. Ay, Uy, singay tao. Bugo! 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 may tao. Kawan. Sino yan? Sino yan? Buksan mo, katok. Buksan mo, papasukin mo. Bakit ka nandito? Nandito ako. Ano ginawa mo dito? Huwag ka na magpangutana. Na. Okay. Nanay,
Bakit? May naghahanap sa'yo, ising daw ang pangalan. Papasukin mo. Okay, pasok ka na. O, mapasok na ako, hawa dya. Anong kailangan mo? Nandito ako. Alam ko, Kunin ko na yung kaldero. Isang tuwing na hindi pa nauli sa bahay namin yung na. nakita mo ginamit mo si Fiesta ngayon, buwan sa saway sa'yo, sila umuwi ka na. Wala! Na! Sabihin mo na nagugutom ka, papakainin ka lang dito. Ang kapal na mukha mo na! Umalis ka na bago ako magalit sa'yo. Sige, sige! Na! Umalis ka na! Alis! Alis ka! Sige, pusilin mo! Oh, hindi ka natakot? Hindi ako lahat na! Hey! Na! Sige! Sige! Hey! Hindi ka... Hindi ka... Nakaigo! Usahin ka! Papuyan, nabahuan. Hey! Huwag dyan! Bakit? May kiliti ako dyan! Tagalog to. Pangito mag-Tagalog ko yun. Pangit pa! Pangit pa! Pangit ka? Dani, pero mas guwapo yung English, no? English ka, buguan ang nakaputi. Nabuo, Dana. Excuse me, are you insulting my intellectual capacity? Let's get it on, bitch! Lights, camera, action. English ha, hindi ka mag-English ka. Awat mo ha. Puya, mga warta eh. Go! Hey! Yeah! Everybody! Tubag mo ang pangit eh. Anybody home? Ooh! What's this? Oh, relax! Oh, why are you here? Hey! 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 Oh, happy birthday! Salamat! Gusto daw mo? Hey! I'm Hey! here because I have the important matter. Can you call your mom? Okay, just wait. Mother? Mother? Yes? Isi? Isi? Sistili o pawan mo. Plano na kayong utok, wag ako'y sunod. Isi? Come in. Hey! I'm here because I have the important matter. What is it? What is it? Oh, come on! Tell me what? Okay, do you forget it? Forget what? Do you forget it? Forget what? Wait, nothing. Can you please return Return. the calderon? What? Calderon! No, it's not calderon. What? Rice cooker. Okay, did you see the rice cooker I use now because it's festival? Well, I don't care what you're talking about. All you have to do now is to return the rice cooker or else we have a commotion here. Really? I'm not scared. Are you threatening me? Hi? Before I will get my gun to shoot you, you can leave now. I don't care. I'm not scared. Get out. What if I'm not? You don't know? Yeah. Really? Oh, you're gone. See, you're gone. Pusili mo. Oh, you're gone. Bugo. You're gone. Yes, I'm gone. Yes, Ano na? you want. Shoot me there. Ah, what the? What the hell? Bang! Ah, shit, Miming! Bang! Ah, OMG, oh my God! Bang, bang, bang! Oh, GRRR! What's your arm? Katawa-katawa lang. Tawa na, yung bag. Just wait. Japanese. Japanese. Yunggo. Ano Yunggo? Lights, camera, action. Oh. 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 Watashi wa. Ayu. Hula. Oh. Oh. Oh, watashi wa wang ising desu. Sakoi toyo. Watashi wa my Oh. precious days. Oh. Unsay tuyo nimo? Imong mama. Mama. Hito ka. Awa. Sud. Buwa ka nila. Don't worry ka tunay. Duro kita gusto. Yaman ikaw sa Oo, si Reynaldo. nani yo do? Naruto Shippuden. Solo, nani yo? Nani yo, nani? Adi pwede na magubo. Kadiro. Kadiro. Kay magluto. Bukas. Kusyo, nani yo? Nani yo, nani yo?
Mandayo! Isa na po, no! Ha! Ho! Oh, yamite! Oh! Oh, yamate kudasai! Ba! Suriwa! Ba! Suriwa! Ba! Suriwa! 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 Kanan! Suriwa! Kaliwa ka na muna. O, last na lang. To, Thailand. Thailand! O, tanggalan na ka. Mas bagay sa mo Thailand, ana. Imong no, buhog tay. Sige, Thailand! Lights, camera, action. Sorry ka! Kampong Pao! Wala. Sorry ka. Ha, sorry ka! Ay, kung sabi ni Musong yung minit mo ay kung sabi kong Pao! Sorry pa na. Pawking yung mama tawagap na! Mama, ising nita. Ale. Sorry ka! Sorry ni! Kagiro, iuli na pektik na! Sinto mo lang pamulat ng kalot to sa tayo yung mong tilo pati yung way Kalat na walat na galit pilong pangita. Damay ko. Sawade. Iuli dili! Dili. Wala mo ba kamay dyan? Malakpakan naman everybody. Everybody! Kasi limited lang yung ano time Limited na namin. yung oras namin. Pero maraming salamat sa lahat mga taga-Dipolog ha. Happy Yes. Happy Fiesta. Yes, and of course, bago kami alis, gusto na namin pasalamatan syempre. Ito na muna, si Ibay Precious siya yung magbabasa. Oo, go Boy Precious para ikaw lang mabas. Yes, and of course, thank you so much ating City Mayor, Honorable Roberto. Why? Natin. And of course, our Vice Mayor, Honorable Attorney Seneno Angeles. And of course, our City Councilors, thank you so much. And OIC City Tourism Obviously, during the preparation of the 27th Pagsalubok, tama ko ba? Pagsalubok. Ay, Pagsalabok. Pagsalabok Festival for Attorney Goldie Love Gonzalez. Wala ka, pasensya na po kasi limited lang yung time namin. Sayang. Thank you po sa lahat po. Maraming salamat. Yes, Salamat thank you po. so much. Thank you. Maraming sa inyo po. Sayang, gaganda pa sana si James, pero nabusan na ng oras. But it's okay. Without our last song, ito na play. Thank you. Ako sa door. Sige. Tama na? Even the throne, I didn't know how to believe. I was a dream that I meant to be. I live till that, and I'm getting closer. But I wouldn't find no place. But I got to love you, got to wine. No one can think you say, hold on, Uwi na ako. oh my God. Thank you so